A day in my life bilang isang sekretarya na akala ng lahat ay walang ginagawa kundi ang gumala. At totoo naman, hello mga auntie! Andito na naman ako kasama ang aking mother dear. Pupunta kami ng Sipak dahil manunood kami doon ng basketball Maria Cristina versus Navitas. Aksayin man nga ako basta Maria Cristina rugahan pang hay matanaw gidang. Kahit maulan, kahit matulas ang daan, ay pupunta pa rin para tumingin. Si mama nga pala dyan ang aking taga-video at ang sabi ko nga sa kanya ay humawak siyang nabuti kung gusto niya pang mabuhay. Mahinay malangani do akong padagagan karon it motor dahil do akong angkas ay mas nervyosa pakakon ag sambilog pa ay nagatuon-tuon pag ako it motor. At pagdating ko nga doon ay nakaabutan ko mga si Auntie Nyong Ara na may dalang Gatorade para sa kanyang mga players. Ag dahil nga ni gusto kong idamay ko imaw sa akong kagagagan ay sinampit ko manimaw. Ag dahil nga ni pagusob nga mayadro anda nga dagan hay dapat nga magbuyot kagit payat para hindi ka madanlog. Nagpunduan nga ni ako dahil lugaton ko si mama. Ag umagi rayang rang players nga si Rioner. Ginsabayan ko nga ni Imora it panaog ag notikan ko lang imaw nga hindi pagpadagon do andang team. Kagayo do Maria Cristina kaya dapat andang padagon. Joke lang po. At pagdating ko nga doon ay bumalandra sa akin ang mga supporters ng taga Maria Cristina. Garagagi, supporter it na Baldi, Happy Family. Next supporter ni Pitong. Next supporter ni Mark. At sa di karayang part matahay supporter ni Celso ag ninong Rafi. Spotted nga ni Galido couple of the game ho. Kilagan nyo man siguro sandara. Shortcut ko lang nga ni first game, second game, ag third game ay lamang karado na bitas. Tapos sa sobrang mayat nanda may nagakadanlog ag may nagabagalintong gut sa blackboard. Tanawan nyo lang ro video para masairan nyo. Traveling wedding. Thank you. Number 7, Good Placido. Good performance, 9 Placido. Number 7. Nice step, yes sir. Good performance. And if you understand that going to just please shake it to the max. Could you please turn on the penis to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Intercepted by Calistro. Intercepted by Shaw. Is the kanway. We're back. Monostro. Mama na Shaw. Alejandro. Fires to third. Number 20. To the Valle. Good performance by the Valle. Then, to the Shasta. Valle. Fires down. Yes, Dagon bantay! Good. Mama the Valle. Good performance. 7 minutes and 55 seconds. The shot. Dagon bantay! Intercepted by Navalny. No, di ba ba na? No, kung bola po.
Super tayo na bandai. Good with the ball tayo na bandai. Bantay na bantay! 5 minutes and 53 seconds away time in the board three. Casino, 15 to shoot. 10 to shoot. Good for the ball. Accepted by the Balde. Time out. Ingin. Opponent. Bantay, bantay, bantay! 15 to shoot. Bantay, bantay, bantay! Almost teammate. Bantay! 10 to shoot. Robin Malay, sampai Calix. The shot. Pass to insertion. In Russia, I mean. Donovan, pass for three. Dino na shot lang. Bantay, bantay! Bantay, bantay! Next, good for the ball. Balik, balik! Ora shot. Donovan. Pass jalan belakang by Calixto. 10 seconds for the shot. Navale. Pass for three. Donovan. Bantay, bantay! Bantay! Bantay, bantay, bantay! Foul. Sige! Impressive. Oleh mas teammate. 10 to shoot. Mamai Krishna. Tira! Sema, ball possession. Rapidity. 3 minutes and 37 seconds. Bantay! Elias. Bantay! There's foul. Foul is 3 minutes and 32 seconds. Aray ko! Station number 3 has fouled up your third personal foul. And second team foul. 9-15. Mamai Krishna. Russia is secure. Mamai Bantay, Krishna. bantay! Steal by Elias. Bantay! Bantay! Bantay, bantay! Nabale, Marcel Mamari.
Bantay ya, bantay eh! Bantay! Lamang ka mo, lamang. Last 2 minutes. 2 minutes. Bantay ang bantay! Bantay! Oh, bantay ka yan! Diretso! Diretso! Woo! Woo! Gumawa! Hey! Bantay! Bantay! 1 minute and 25. Bantay ang bantay! Woo! Bantay yan! Let's back. Red one. Ball jersey number 2. Kita yang sakong ano. Kita yang sakong ispiyat. That's a great silver down line for Benedict and Cristina. Collector for bonus critical. Ikaw mo man? Gago. That's all. 1 minute and 10 seconds. Impegno Bicetta. 10 Bicetta. Pride Bicetta. Kabos. Ball Bicetta. Bantay, oh! Corazón. Good football. Bantayan! 44 Bantay! Agay! 40 Real good football. On the number 27, that's a great first red foul, and anticipation. 31 seconds. Wow, gak duit ah. Bantay! Seconds lang! Mataw tulong. Last 17 seconds. Padam, kau jadi kecil. That's the first personal foul and anticipation. Bilang pa! Bilang! Last 17 seconds. Bantay! Zero. Barte! 10 seconds. Last ball. 5. Bangga pa uli unya ni kami may pa shout out pangani kakon si Mr. Christian Iglesias. Follow niyo imo guys. Thank you.
bakit araw, ano no? Bakit ako si Korte? Ay, dami yung graungan. Tangi. Aray ka! Di ba okay nyo? Hindi ka mo paggabi. May curfew pa ka mo. Alas, huwag kita kay Papa. May bibilabs ka. Tingin niya. Aray ko! Di ba hamba okay nyo? Hindi ka mo paggabi May curfew man ka mo. Minor de edad pa ka mo. Shout out gali sa akong solid supporter nga ra sa Celso Nation. Aghalin pa dati ako manda nga idolo pag-abot sa basketball. Dahil wa man sayang daamon nga pag-agto hay daog mataro players si Maria Cristina. Kaya ngiting tagumpay kita si Pitong. Goodbye guys. Thank you for watching.